अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ राफिया अवान और आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। और मैं हूं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बड़ी ही ज़बरदस्त मॉर्निंग है जिसकी प्रेडिक्शन की थी महकमा मौसमियात ने, और इस प्रेडिक्शन के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त बारिश की लपेट में हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे जहां पर शदीद बारिश हो रही है और कुछ इलाके ऐसे जो मुंतज़िर हैं। अब इस मौसम में, इस बदलती हुई रुत में, जाती हुई सर्दी, आती हुई बहार, अब गर्मियाँ भी आएंगी, तो इसमें करना सिर्फ इतना सा है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं हमने उनका ख्याल रखना है। और अक्सर हम देखते हैं ना राफिया कि ज़िंदगी में तरतीब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत काम करते हैं और रब ताला की सुन्नत भी है और अल्लाह ताला को पसंद भी है कि कोई भी काम किया जाए तो उसको तरतीब से किया जाए। जो डिसिप्लिन हमें सिखाया जाता है, जो हमें नमाज डिसिप्लिन सिखाती है, जो बाकी हमारे अमाल हैं वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। स्कूल में भी सबसे पहले हमें डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है और घर में भी सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन रहेंगे। जब बारिश होती है रश ज़्यादा हो जाता है, ख़ासतौर पर सड़कों पर, और ये भी कहा जाता है कि किसी भी माशरे के हवाले से जो पहला आईना है, पहला अक्स है, वो उनकी ट्रैफिक होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रैफिक देख के पता चल जाता है कि इस शहर में रहने वाले शहरी और उनका तर्ज ज़िंदगी क्या है। और मौसम की बात करेंगे आज के शो में। आज का मौसम बेहद खूबसूरत है। जब हम ऑफिस आ रहे थे तो मेघा बरस रही थी रिम झिम, और एक अलग सा सुर आपको लग रहा था कि क्या मौसम भी गीत गा रहा है। हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत एंजॉय कर रहे थे शहरी। लेकिन जैसा कि बात कर रहे हैं रिजवान के, ट्रैफिक भी उस वक्त थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। आपने थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी रखनी है, छतरी अपने साथ, अम्ब्रेला लेके चलनी है, वरना तो फिर होगा ये कि आपके कपड़े गीले हो जाएंगे और आपको ठंड लगने का भी खदशा बरकरार रहेगा। बिल्कुल। और अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए बहुत सादा सी एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप उस वक्त से, जिस वक्त पर आप कहीं पहुंच रहे हैं उससे 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले कम से कम आप निकलिए, ताकि आपको देर होने का खदशा ना हो। क्योंकि ट्रैफिक के दौरान ज़्यादा पैनिक तभी होता है जब लोग जल्दबाजी करते हैं और उन्हें जल्दी कहीं पहुंचना होता है। खुदा ना खासा कहीं देर हो रही है तो सबको जल्दी होती है, और जब सब जल्दी में होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आप सिंगल रोड के ऊपर डबल लेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से मसाइल सामने से आने वालों के लिए बढ़ जाते हैं, आपके लिए बढ़ जाते हैं। तो ये जो तरतीब है उसको बरकरार रखें। ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद तरतीब से चलने में हमें देर हो जाएगी, वक्त ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जब क्यू बनाकर चलते हैं, अब हम अगर मेट्रो पर भी देखें, जो मुसाफिर उतरते हैं या बैठते हैं मेट्रो पर, उनके लिए यही है कि दुनिया भर में जो रूल्स बने हुए हैं, उतरने वाले साइड से उतरेंगे, जो बैठने वाले हैं वो साइड्स पर खड़े होंगे, और उतरने वाले सेंटर से उतरेंगे। जैसे ही वो उतरते जाएंगे साइड से लोग अंदर आते हैं। व्हेन यू वंस यू फॉलो योर लेन तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा ये है कि इस मौसम में जैसा कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी पड़ती है, तो बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। 15-20 मिनट पहले घर से निकलें ताकि आप लेट ना हो और अपनी अपनी मंजिलों पर वक्त पर पहुंच जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल क्या करेंगे। अच्छी खबरें आई हैं। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने कल हल्फ उठा लिया है, और असम्बली हॉल में बहुत सारे ऐसे मनाजिर हमने देखे जो कि जमहूरियत का हुस्न कहलाते हैं। वहाँ पर अरकान असम्बली की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, हल्फ से पहले, हल्फ के बाद मुलाकातें हुई, नारेबाजी हुई, और ये तमाम तर चीज़ें इंतखाबात के बाद जब असम्बली तश्कील पाती है तो ये हर दफ़ा असम्बली की तश्कील के वक्त ये चीज़ें, ये मनाजिर देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी शिद्दत ज़्यादा होती है, कभी शिद्दत कम होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जमहूरी अमल आगे बढ़ा और इंतखाबात के बाद अब कौमी असम्बली, 16वीं कौमी असम्बली है जो जिसकी तकमील हुई है, और अभी अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया है। कुछ अरकान असम्बली हैं जिन्होंने हल्फ उठाना है, फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो मामला ये चलता रहेगा। अब हुकूमत साजी अगला जो स्टेप है उससे भी कबल एक अहम पेशरफ्त होनी है। जी हाँ, और वो पेशरफ्त ये होनी है कि स्पीकर कौमी असम्बली का चुनाव होना है, सिलेक्शन होना है। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। आज सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर होगा। कल इफ्तिताई इजलास हुआ था। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराए गए हैं, और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराए गए हैं। कल के हवाले से अगर आपको बताएं, जब हलफ उठाया गया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई ने हलफ उठाया। और ये तमाम रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं। कल इनसे कबल प्रोग्राम के दौरान भी हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहे हैं, और जिनकी गुफ्तगू थी, जिस अज़्म के साथ ये इस मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और कौमी असम्बली के सेशन का हिस्सा रहेंगे। 5 साल के लिए पाकिस्तान के अवाम ने नुमाइंदों को मुंतखब किया है, और
اب 5 سال کے دوران قانون سازی ہو, پاکستان کے معاشی معاملات ہوں, پاکستان کے معاشرتی سماجی قانونی معاملات ہوں, اس کے نگہبانی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی جو ضرورت ہوگی, درکار ہوگی, اس پر بات کی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آج صبح 10 بجے ہمارے پروگرام کے دوران ہی 10 بجے سیشن کا ٹائم ہے, اور آج کے سیشن میں خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ ہوگی, اسپیکر کا انتخاب ہوگا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف ہیں, وہ ان کی زیر نگرانی نئے اسپیکر کا انتخاب ہوگا, جس کے لیے سردار ایاز صادق کا نام شامل ہے, ملک عامر ڈوگر کا نام ہے. اور جب اسپیکر منتخب ہو جائے گا تو پھر نیا اسپیکر اپنی نشست پر براجمان ہوگا, اور پھر وہ کنڈکٹ کرے گا ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب. اور جب ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آئے گا حکومت سازی کا عمل. ٹریجری بینچز کون سے ہوں گے, اپوزیشن بینچز کون سے ہوں گے, کس کو کون سا قلمدان سونپا جائے گا, پھر یہ فیصلے ہوں گے اہم. اور اسپیکر قومی اسمبلی کا آج انتخاب ہونے جا رہا ہے, بہت ہی اہم دن ہے آج. اور آج کا یہ جو سیشن ایسے کنڈکٹ کریں گے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف, اس کے بعد جو ہے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. آج بھی رضوان بہت ہی ہیپننگ ڈے ہوگا. اب جو ہے ہم پراپر طریقے سے جمہوریت کی جانب سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں, اور نئی حکومت آ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کون سا قلمدان اور سونپا یہ جائے. سب سے اچھی بات ہے کہ جو ٹرانزیشنل فیزز ہیں اس میں کہیں بہت سارے اعتراضات آتے ہیں, بہت بالکل سارے آتے لوگ ہیں. اپنی غیر یقینی صورتحال یا پھر اپنی غیر یقینی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے مواقع پر مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, غلط خبریں, غلط اطلاعات, اور بہت سارے لوگ تو اب ذرائع کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ ذرائع سے میں یہ پتہ چلا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, حالانکہ ہونا وہ ہوتا ہے جو قدرت کو منظور ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے. ہاں, بہت سارے لوگ معاملات کو, حالات کو, ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے پریڈکٹ کر دیتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حالات میں, ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, وقت میں آگے بڑھتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, دنیا میں جمہوریت کی روایات کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے, تو ہمارے ہاں بھی اس میں بہتری آتی جا رہی ہے. لوگ بات بھی کرتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں, ووٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. اور ہم ایک مستحکم حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال چیزوں کی پاکستان کی بہت اچھی ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں ہم بہت پازیٹیو ہیں اس چیز کو لے کر کہ اکنامک سچویشن بھی ہماری بہتر ہوگی. اکنامک سچویشن کی جو کہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں, جب بھی ہم سفارتی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے چاہے پڑوسی ملک ہوں رضوان, یا پھر وہ ممالک ہوں جو کہ ڈسٹنٹ پر پائے جاتے ہیں, جیسے کہ برازیل اور پاکستان جیوگرافیکلی تھوڑا ایک دوسرے سے دور ہے, اور ٹریڈ کتنا امپورٹنٹ ہے, اکنامکلی ایک دوسرے کو برج کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, وہ کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو پاکستان کے اور برازیل کے سیم ہیں. جیسے کہ اگر ہم ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں, وہ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں, ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں, وہ کون سے ایکسچینج پروگرامز ہیں, وہ کون سے ایکسچینج ڈائیلاگز ہیں جن کے اوپر ہم برازیل کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, ہمارے سفارتی تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر پیڈرو لوئز نے, جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل ورکشاپ وہاں پر جاری ہے لیڈرشپ اور سیکیورٹی کے حوالے سے. اس ورکشاپ کا وہ حصہ ہے, اور ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ویلکم پیڈرو. Thank you very much. Thank you for joining us. So, Pedro, we want to know this, that how you see in your vision the relationship of Pakistan and Brazil economically. Okay. Well, thank you for it's a good question. Brazil, as maybe I understood from what you said in Urdu, we are that's very cool. distant countries in geographic terms. Yeah. But I know that you speak 5 languages, not Urdu. No, but I take Little some bit. sounds You can understand I some can't words pick. from Urdu. Yes, okay, it's a pleasure. I would like to know Urdu better than say only thank you. But You're what welcome. I want to say is that Brazil, we imagine, I will be back to Brazil, it will be a 24-hour flight so it's very distant. But at the same time, we are very close in a great measure because of the active action of the Pakistani embassy in Brazil. They are very active, they are looking for ways to cooperation in several areas. And when people look for us, because we are not, we are a big country in geographic terms, we have a good diplomacy, but our economy have some industry, but what excels in Brazil is agriculture and livestock. There is, including a good information, is that last week a mission from Pakistan had been in the center of Brazil to buy 120 bulls and cows that have an interesting story, because
their grandfathers and mothers were imported from the region, from the Right. it was deer and cattle from India and Pakistan. And so they adapted in Brazil. They mixed with the Dutch cows Okay. in conditions, because the cows in Europe, they are treated like very in a different way. The food is soft, but to adapt to difficult conditions in developing countries, we mix the rusticity of this cattle with the productivity of Dutch cattle. So you have cows that produce 660 liters per day. And what I want to say is that Pakistan just is taking 120 cows, not by ship, by plane. By airplane. Yeah, soon they will be arriving here. But what is important is not to sell the product itself. What Brazil is wanting to offer is our technology, because we have been suffering of food scarcity in the past. In the 70s, it had a great food crisis, and Japan and Brazil made the company which I am part of. It is called Campo, that was from JICA, from Japan, and private business. After 45 years, the Japanese were happy and left, and we bought their part. And so it's 100% company that we do not produce anything. We make people produce. When you see, for example, our exports passed from $100 billion to almost $400 billion, and basically are food products, soybean, corn, meat, different kinds of products. And is this the reason I'm going to this afternoon I will be meeting with the directors and chairman of FonGrow. I don't know if you know FonGrow. Yeah. It's a well-known company. Exactly to discuss how we can cooperate with the change of specialists. Because I myself, I am a former diplomat. I do not Once a diplomat is understand. always a diplomat. Yeah, I do not understand exactly of what to put in the ground to produce, but we have a good team of agronomists and technician laboratories, and more than this hardware, we have the software, how to produce in large scale, because this is the population of Pakistan is more or less the same of the population of Brazil. You are 245, we are 215. But we have a large area, and we have this question always in our mind. We need not only produce for export, but produce to feed our own population. So we had to have in mind that to increase the production in agriculture is not only a question of receiving dollars for export, but assure food security. That is the main concern of any country. First concern, because you imagine you have a drought, and what's going to happen with your population. So it's necessary to have an agriculture that maintains the water, that increases productivity, that distributes. I found just here at the TV an interesting book that's called Economic Stability Under the Light of the Teachings of the Holy Prophet. Yes. And I was reading, and the question is more or less that. It's not a question only for profit. We have to produce also to feed our population. That is a priority in every country here in Europe. It is a basic need to feed our population, our people, and it's basic, one of human basic needs. Yeah, shelter, necessities of food, life. and safety. You spend a lot of time in Pakistan as ambassador from Brazil. No, I am not ambassador of Brazil in Pakistan. Ex-ambassador. Ex-ambassador. No, I am here I retired, and I'm here now in the capacity of representing this Campo.
Campo okay. Company. The ambassador here is very good, is Mr. Olinto Vieira. I hope someday you have opportunity Yeah, to Inshallah, talk to to him. we'll have- invite So- him because he can give more details on specificities of bilateral relations. Bilateral dialogue. So, Have but you been in Pakistan before this? No, I've been my first post as diplomat in 1979, you were not born yet, long was, ago. was Chargé d'Affaires, that means a junior ambassador in Bangladesh, in a period that Bangladesh had just separated from Pakistan. And So better tell us something about your experience with Pakistan. Have you tasted our food? Have you tasted our culture? Near my home in Brasilia, we have a Pakistani restaurant Oh, whose chef, Mohammed, so a Is today small here in Pakistan Lahore. is near you there in Brazil. yeah, and it's delicious. Almost every 15 days we go. Which to- dish you like most? Well, I like the names. Biryani? I like everything with rice biryani Rice biryani. and the chicken taka. No, Tikka. 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 Chicken tikka. Yeah, chicken. Yeah. Do you like spicy foods? Yeah. Well, yesterday I had a very special hot and food, not so hot, average. For how long you have been here in Pakistan and visiting different places in Pakistan? Yeah, we have passed this week more in the, you mentioned about NDU. It is a series of very interesting expositions because you have specialists from Pakistan that are giving to the international community of scholars and diplomats a vision of their perception of the world and the region, and as you say, not for everybody. You have people from every part of the world, from Canada, from Europe, from Asia. Yes, in So- this workshop we have many participants from across the globe. So Yes. if we talk about the conference or workshop which is still going on in NDU, the conversations at foothills. So what's your take on security and leadership when it comes on national security? Yeah, my question, as I've been being specialized along the years, is Brazil acts as a multilateral actor in terms of, we are not a powerful country. Our diplomatic action is most based in trying to convince, in intervene in question. For example, we are having, Brazil has border with 10 countries in South America, and we have for 100 years no problem with no neighbors. But today, for example, Venezuela and Guyana are facing a moment of confrontation. So Brazil acts as trying to cool down the animals, proposed meetings to resolve. We are a people that talk a lot, trying to see that you don't need to confront, to fight to have your objective. That's much better conversation and to reach your objectives. So Pedro, Right. how you see the influence of Pakistan in the region? Well, this is a question that have been mentioned a lot at the meeting. And you see the question of Kashmir that many times has been put. That is a main question for the Pakistan political international view, and specifically in their relationship with the big neighbor that's India. Yesterday we had a very big and fruitful exposition about the details of this relationship. And I think with good leaders in both sides, I hope the international community hopes that a solution will come. But you will tell me, you say to me, but this have already 70 years. Yes. Okay, but it's not our generation, but it will be maybe for your generation to solve this question. Mr. Pedro, when it comes to Pakistan and Brazil, we don't have so much common things. Even language is the biggest barrier. Yeah. And then the difference, 24 hours flight of 25 Yeah, well, hours flight. only to tell you, I go from here to Dubai 3 hours and a half. From Dubai to São Paulo, that's the main economic city, 15 hours, plus a last flight from São Paulo to the capital, Brasilia, plus 1 hour and a half. So
It's not easy. Yes, it's So you not had easy. But, two transit but flights. whenever it comes to Brazil, every Pakistani thinks of the legendary footballers from Brazil. Football, yeah. Yeah. And how do you see we can connect through these sports and these soft segments, international, inter-nation relations? You know, in my time in Bangladesh in the 70s, I saw how much the people in Asia loves football. And I myself in Chittagong, in Cox's Bazar, I played that it was with kids, so there were 50 players in each side. It was that kind, not a formal game, but I perceived how much it's possible to have a kind of sport diplomacy. Any memorable experience you remember about Pakistan? No, because I was not in Pakistan. At that time, I was in the East Pakistan. East Pakistan, Yeah, okay. So, but I want to tell you that yesterday we have talked one of the representatives of Pakistan in this meeting about the possibility to take the Brazilian team. Okay. Pedro, sorry to play interrupt you. Okay, Let's please. proceed further, or we have much to ask you because you are here with us as a representative of Brazil. If we talk about successful collaborations and successful cooperations, can we see or do we have any educational exchange programs in near future for Brazilian and Pakistani students to bridge this gap? Yeah, no, the important is that the main agreements, do you know that in diplomacy everything runs through treaties, agreements and so, and the basic agreements of cooperation had been signed, including, there is an agency in Brazil that's called ABC, Brazilian Agents of Cooperation, that is already waiting a position from Pakistan to open this way of cooperation in the cotton area, not only cotton seed area, because in Brazil we developed very productive cotton seed, and this is an area that Pakistan is very active, but it seems it will be necessary to have, let's say, a cross-fertilization of types of cotton to increase productivity here. Right. And so we are able to doing this, and we have exchange students, cooperation, and the problem is the language, but you have an advantage, I believe, that is you speak, most people speak English. Yeah, true. So this true, helps a lot. In spite in Brazil, most people does not speak English. What language do you speak? Do you know? Many people I ask this question, they say Spanish. No. Brazil is the only Portuguese-speaking country in South America. Yeah? And Rizwan, climate and environment is very important Yes, to be part of this discussion. Yes. So if I move forward, Mr. Pedro, what are your thoughts on the joint efforts on combat climate change? Yeah, this is important because this is an international, it's a global necessity, because we live in this world, we breathe the air, everybody breathes, the rich, the poor, the rich countries, the poor, everybody needs to be together, in a series of meetings have been internationally made. Brazil has a position that we have a matrix, energetic matrix that is very clean. You almost do not produce energy from coal nor oil. Most energy is produced is hydroelectric, is water energy. So, and solar energy, and this kind of clean energy that will allow us to give a first step. Another is, now, at the moment the developed countries that already polluted a lot their own areas now need to correct their situation. We have to have a financial compensation, the poorer countries, Brazil, Pakistan, to preserve, we need financial assistance. So it's our responsibility, but important part is also responsibility of the developed countries. Right. And how do you see Pakistan and Brazil, they come closer in bilateral relations when it comes to culture, festivities, music and film industry? Well, for what I have been seeing here, there's a lot of possibility. Now, first thing, I was ambassador of Brazil in Nigeria. And one thing I see fundamental
is the communications, the flights. You need to have flights among the two countries. One thing, the Emirates companies in part resolved the situation because they put us very close to you here in Dubai. But who knows if PIA and GOL in Brazil could have a kind of partnership to have the direct flights. In the moment, why I defend direct flights is because in the moment, usually the companies say, I don't want to have direct flight because there is no passengers, there is no business. My view is completely different. You create the line, the demand will come, will follow. Trade, the businessmen, how many businessmen I have been meeting here that wants to go to Brazil to receive Brazilian businessmen here. Pedro, as you're talking about the trade, so any ongoing efforts which Brazil and Pakistan is sharing on the trade between Brazil and Pakistan trade? We are in certain aspect, we produce more or less the same things. So the way we have to... The agriculture and technology. Is that in cooperation in the area of services, financial, agriculture, technology, and also work together. We can have joint ventures. When I say we, the private sector in Brazil with private sector here can have common interests. Not only here, as for example, if a Pakistani company wants, it can have a big farm in Brazil, no problem, associate with local capital. And millions of acres are waiting for them. And I mentioned the cooperation in the cattle area, and so... And Pakistan, Brazil, sorry, excuse me, Pakistan, Brazil both have the very important commonality. And it's both countries want peace, they want to talk, and they want to resolve all conflicts through talks instead of any kind of war or we can say it could be a conflict, but resolving conflicts through talks. How do you see it's more important than resolving conflicts through war or any other conflicts? Pakistan and Brazil, they can join hands in international forums to raise their voices, and especially the voices of those who are victims of violence. Yeah, we see Brazil being, as I said, a peaceful country. He naturally gets close to similar countries that put peace and negotiations above violence, wars, and all that. So at the moment, Pakistan is a peaceful country. It naturally will be a close partner of Brazil and vice versa. So I see possibilities of doing things internationally. I'm not authorized to mention that about because I'm not government anymore. But for example, in my view, a country like Pakistan would be a member of BRICS. Why not? Yes. You have a good relation with China, with Brazil, and other countries that are in BRICS. And BRICS is an important instrument for development because, among other things, I know you have a very good relation with China, as we have also. Today, China is our largest partner in trade aspects. Only last year, Brazil exports to China were $105 billion. You see, only one country. That is more than the double we export to the European Union and the US. The traditional countries, they have always a position of free trade, but you see, negotiations between European community and the Mercosur, that's the Brazilian group in the south of the continent, they are being negotiated now, has reached its 23rd year. So Europe does not want to open their markets for agricultural products. They want, yes, export in industrial goods, but not to import food. So trade need to be an exchange of Exactly, interest. trade is very important, Mr. Pedro, but also the friendly borders or friendly countries, friendly neighbors. This also impact a lot for the countries, their relations, their foreign relations especially. As you're talking about the trade as the way of communication between two countries to grow, to talk, to dialogue, to negotiate, to be on the seat.
and let's see each other, that what we can do for each other. So as you just mentioned that Europe still have some reservations to open their trade for the whole globe. So if we talk about especially Brazil's expertise in technology and agriculture, so how Pakistan can improve themselves, or how Pakistan can learn from Brazilian industry? Yeah, what is a conversation I have very frequently with the General Tariq Naim, that is the military attaché in Brasilia, because he is very well, is much active in contacting the private sector, in trying to reach the interest of the Brazilian businessmen, and put together with the Pakistani businessmen. He recently, when this group went to the interior of Brazil to see agriculture, he was together. So it's a person that Pakistan owes much, and soon you will have a new ambassador there, because Pakistan is changing ambassadors, and I'm sure the next ambassador will have a very business-oriented mind. You have to have peace and good relations, because good relations is easy to say with distant countries that have nothing to oppose them. True. But what creates, in reality, the density of relationship is business, is tourism. Actually, you need to see many people said to me, "You are the first Brazilian I have ever seen," because you don't even know how are the Brazilians. You know by football, by TV, but how to deal with Brazilian people. This is necessary. So we need to have Brazilian businessmen coming here. We need to have Pakistani business going to Brazil, and this is the way things will be created. Government. I was government for 30 years. Government does not create much in business. It can arrange good treaties, good establishment of the rules for both countries, but what gives life to business, to the interests, is the presence, the visits, the contacts, because we need to know what you have to offer and what I have to offer. So yes, sitting together. We have to see the common interest before going into any other commitments. Your Excellency, we see only Brazilian footballers. And people here in Pakistan, they want to know how and what other games are in Brazil with people, like, other than surfing. Okay, yes, surfing up. I was very impressed here. Other day I went to see a training of cricket. In Brazil? No, Brazil, we have no cricket. We do not understand any. To be frank with you, it's very boring. Because, first thing you need to understand, what to do. I asked, this is a kind of baseball. Yes. No, the Pakistan was almost offended. No, this is completely different. It's different, first thing we need to understand what's going on. It's a different game theory. Yes, 11 need to players understand and to one love ball, and cricket. I imagine it's good because people in Pakistan, they love cricket. Yes. In Brazil, Brazilians And we have the same authority in cricket as Brazil has the same authority in football. Cricket is here in Pakistan. Yes. But more there we have volleyball, basketball. People like to swim, you see, surfing, because we have very beautiful beaches. 8,000 kilometers of beaches, so all sports, sail and swimming and surf, this kind of thing. It's very... So, Mr. Pedro, Your Excellency, what type of similarities you have noticed so far in the Pakistani community, Pakistani citizens and Brazilian citizens? No, what I feel, one thing, I don't know if I'm expressing discomfort, I'm here talking to you, is that here I feel at home people are very kind, because you see in the press many times, violence in Brazil, you go there, I'm sure you love Brazilian people, because we are open, we are a country of immigration, so if you speak a little bit of Portuguese, you will be accepted as a Brazilian. Nobody will ask you anything, question you anything. And that is good. It's like here, people come in with interest, very candidly to me. Well, how is your country? Well, I have pleasure in talking. So that happened with me. Your Excellency, you love talking about your country, and we love talking about our country.
And we are honored that he feel home. Yes, and this workshop arranged by NDU, how do you feel, what do you say about this workshop, how important it is, and how it's people are coming together to these kind of workshops and interactions, what's their importance is? No, the importance, the main importance is the, well, first, all these people to be put together, because you have an exchange of points of view from people from different areas of the world with a different background. You have lots of academic, you have former Minister of Defense, you have specialists in finance and economy, in culture, and we had the exposition about Pakistani culture and cinema and the social questions. So I'm sure that every participant at these meetings are returning to their country with a much more deeper view on what is Pakistan. And we have even decided, yes, the members of this group, that we are creating a WhatsApp list to maintain exchanging positions about our meeting here and whatever happens related to Pakistan. What's the meaning of this? This means that in South America, in different countries of Central Europe, North Europe, Asia, different parts, you have a group of people that will understand more what is Pakistan, they have known for during a week, and know more what are the questions and how they can act together because these people all are in search of... So the gist of this discussion is togetherness. Togetherness, yes. We can dialogue together, we can sit in comfort together, we can share our ideas, and we can see how we all are, the countries, the neighbor countries, distance doesn't matter, how we can become more and more beneficial economically, educationally for each other. Your Excellency, respectable Mr. Pedro Luis, thank you so much for your valuable time. For me, it was really a pleasure, and I hope you have the opportunity soon to visit Brazil, to have a program from Brazil to confirm what I have been saying of the relationship between our two Inshallah, countries. and we'll be together and we'll become more closer to Brazil, and Pakistani, as many Pakistani loves football, and whenever it comes football, there is so many names. It's Ronaldo, it's Ronaldinho, it's Kaka, it's Neymar Jr., so many. Neymar. Thank you very much, Your Excellency, you are here with us. और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज महीने का पहला दिन है और हफ्ते का तो आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, वीकेंड है, वीकेंड का आगाज़ हो रहा है, काम का आखिरी दिन है। वैसे तो हफ्ता 7 दिन का होता है, ये 5वां दिन है, तो आखिरी दिन तो इतवार को होगा, लेकिन उसके बाद काम शुरू हो जाता है। खैर, अब हम कुछ बात करेंगे आज 1 मार्च के हवाले से। और 1 मार्च को वैसे भी अब तो फेसबुक हमें बता देता है कि कितने नोटिफिकेशन आए और आज किस किस की सालगिरह है। लेकिन अब हमें याद नहीं रखनी पड़ती, हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, अदीब, मुसन्निफ, ये जो लोग गुजरे हैं, इनके नाम और इनकी चीज़ें हमारे जहनों में जहन नशीन हैं। और इनको अगर हम उनकी सालगिरह पर याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे, क्योंकि ये वो दिन है जब कुदरत ने हमें ये अनमोल तोहफे अता किए, जो हमें राह दिखाते हैं, जो दुनिया से अपनी आंखों को देखते हैं, फिर वो मंजर हमारे साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे देखा और उसमें उनका तज्जिया क्या है, उनके ऑब्जर्वेशन क्या है, एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। और कुछ लोग तो उनकी तहरीर ऐसी खूबसूरत होती है, उनकी जो गुफ्तगू है वो ऐसी खूबसूरत होती है कि आप पढ़ते हुए या सुनते हुए एग्जैक्टली वही मनाज़िर देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अदब और सफ़रनामे की बात आती है तो मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब की बात आती है। आज उनकी 85वीं सालगिरह है। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब हम बचपन में पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहे होते थे, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब मॉर्निंग शो कर रहे होते थे और कह रहे होते थे कि चलो बच्चों चले जाओ, देर हो रही है, स्कूल चले जाओ, कार्टून्स बाद में प्ले होंगे। और मैं इंसिस्ट कर रही होती थी कि नहीं, मैं पहले कार्टून्स देखूंगी फिर स्कूल जाऊंगी। और जितने मजे से कहते हैं कि चले अब कार्टून देख ही लेते हैं इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, ज़्यादा देर हो जाए। बहुत खूबसूरत उनका तर्ज तकल्लुम, उनकी शख्सियत, वो बिल्कुल हमारे लिए एक अकेडमी है। और आज के दिन के हवाले से, उनकी सालगिरह के हवाले से सुबह पाकिस्तान ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, आइए देखते हैं। नामवर अदीब और लिखारी मुस्तंसर हुसैन तारड़ 1 मार्च 1939 को लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक गुजरात के एक काश्तकार घराने से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल रंग महल और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। FA करने के बाद आपने बरतानिया और यूरोप का रुख किया और टेक्सटाइल इंजीनियर बनकर वतन वापस लौटे।
ताहम यूरोप के क़याम के दौरान मुस्तनसर हुसैन तारड़ को फिल्म, थिएटर और अदब की मुख्तलिफ असनाफ को नए जाविये से समझने, परखने और बरतने का मौका मिला। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की वजह शोहरत सफरनामे और नॉवल निगारी है। टीवी और रेडियो प्रोग्रामों की मेजबानी भी की है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक हमजहत शख्सियत रखते हैं। आपने जो भी काम किया है उसमें कामयाबी और शोहरत आपका नसीब रही है। आपकी अदबी खिदमत के एतराफ में आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी और उनके नॉवल राग को 1999 में वज़ीर आज़म अदबी अवार्ड से नवाजा गया। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की मुस्तनसर हुसैन तारड़, जिन्हें हम चाचा जी भी कहते थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो खुशी है, जो रिलेशन है, जो जोड़ना होता है उसके मुताबिक नाम रखे होता है, फिर इसका इजहार भी करते हैं। और हमने देखा कि वो पर्सनैलिटीज़ हैं, जब हमें कहीं पर मिलते हैं, नज़र आते हैं, तो ऐसे ही जो दिल में अदब है वो सामने आ जाता है और वो इस तरह से उसका इजहार करते हैं। और हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि हम उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर अगर हमें अदब है तो हम अदब का इजहार करते हैं, खुले दिल से अदब का इजहार करते हैं। अगर अकीदत है तो उसका इजहार करते हैं, और मोहब्बत है तो उसका भी इजहार करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा मामला गंभीर होता जा रहा है कि अब नफरत का इजहार करना ज़्यादा आसान हो गया है, मोहब्बत का इजहार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो कहते भी ना कि हमारे लोग खुसूसी तौर पर जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो मोहब्बत के इजहार में गूंगे हैं और नफरत के इजहार में मुंह फट हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो चलती फिरती ना सिर्फ हमारे लिए अकेडमी हैं, अदीब हैं, सफ़रनामा हैं, और आजकल के दौर में इतनी खूबसूरत उर्दू बोलना जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब के लिए, वो बिल्कुल भी हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। आपको फ्री में सैर करा दें, बिल्कुल सैर करा देते हैं लफ्ज़ों में, खूबसूरत तरीके से। सफ़रनामे हैं, फिर इन सफ़रनामों में जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मुख्तलिफ कल्चर्स, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर दुनिया में जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने उसको तहरीर किया है। और वो अब जो तहरीर है, एक तहरीर होती है जो हमारे जहन में होती है। अभी मैं अगर जिक्र करूँ राफिया से, राफिया कराची, तो पलक झपने में हमारा हम सब का जहन, जिसने कराची का लफ्ज़ सुना है उसका कराची के हवाले से जो भी इमेज होगा वो वहाँ पहुँचा। और इस बार एक और बहुत मज़े की चीज़, जिन लोगों ने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को पढ़ा है और आजकल के दौर में जो जर्नलिज्म और स्टूडेंट्स को, आईआर के स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है कि जी आपने स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में चीज़ों को लिखना है। मुस्तनसर साहब कब से, कई दहाइयों से स्टोरी टेलिंग के स्टाइल से सफ़रनामे लिख रहे हैं, और जब आप उनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उस मंजर कशी के अंदर, आप उस सीन के अंदर हैं, आप चल रहे हैं उस ट्रेन में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, आप उस हवा को महसूस कर रहे हैं जिनको उन्होंने तहरीर करने की कोशिश की है। और अगर किसी गाँव में क़याम किया है, किसी शहर में क़याम किया है, तो उसका मंजरनामा ऐसा है कि आप महसूस करते हैं कि आप वहीं पर। अब कुछ हम बात करते हैं, कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि बहुत खौफनाक महसूस होती हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि किसी किस्म का कोई जारी नुकसान नहीं होता। एक हेलीकॉप्टर था जिसने उड़ान भरी और उड़ान भरते के साथ ही उसको एक खौफनाक हादसा पेश आया, और इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू किया गया मुसाफिरों को, वो 6 मुसाफिर थे जिनको रेस्क्यू किया गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि कोलंबिया के शहर में ये हादसा पेश आया था। ऐसा ही। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं नाजरीन कि आज रेयर डिजीज़ेस का दिन है, नायाब बीमारियों से आगाही का दिन है, और 29 फरवरी को मनाया ये कल दिन मनाया गया था, और इस पर भी हम बात करेंगे अपने नाजरीन के साथ। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं या अपने अपने दफातर जाते हैं, तो प्रॉब्लम होता है जी गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी पार्क करेंगे, और पार्क करेंगे तो हमें तो अपने दफ्तर के सामने, अपनी दुकान के सामने, अपने स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, हमें तो अपनी मर्जी की पार्किंग चाहिए। ये मसाइल जो हैं ये बढ़ जाते हैं। अब ये होता है कि इस मसले को हल करने के लिए जैसे अब स्मार्ट एक्टिविटीज़ आ रही हैं, वैसे ही स्मार्ट कार्स भी आ रही हैं जो कि कम स्पेस में पार्क होंगी। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम की जानिब, और ये जो आप देख रहे हैं फुटेज, और ये फुटेज थी उस गाड़ी की जो कि तकरीबन 4.5 फुट की है, और जब पार्क करने की बारी आएगी तो इसका जो केबन है, जो बेस है, जो जहाँ पर टायर्स होते हैं, वहाँ पर ये स्मार्ट हो जाएगी, 3.5 फुट की जगह पे आ जाएगी, और जो केबन है, बिल्कुल ड्राइवर केबन, अपने आप को सुकेड़ देगी ये, और उसकी वजह से जो उसकी हियत है वो कम हो जाएगी, तो ये कम स्पेस लेगी। तो जब कम स्पेस लेगी तो फिर ज़्यादा गाड़ियाँ उस जगह पर पार्क हो सकेंगी, और ये भी एक, मैं समझती हूँ, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली आइडिया है। रिजवान, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और कुछ सोशल मीडिया, समाजी राब्ते की वेबसाइट है इंस्टाग्राम, की सारी प्राइवेसी खत्म हो रही है सोशल मीडिया उसकी बात करेंगे। इंस्टाग्राम ने नाज़रीन एक नया फीचर लॉन्च किया, उस फीचर के मुताबिक आप कहाँ पर हैं ये आपके दोस्तों को पता चल जाएगा, यानी कि फीचर का नाम है फ्रेंड मैप, और ये रिजवान आपकी नॉलेज में होगा कि ये लाइव लोकेशन आपकी शेयर कर सकता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा प्राइवेसी का भी सवाल खड़ा हो सकता है कि फाइंड अ फ्रेंड हम करते थे पहले, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं
وہ آپ کو مل جاتے تھے کہ آپ کے آس پاس آپ کے کون سے دوست ہیں جو بھی اس میں الگورتھم یوز کیے جاتے ہیں. لیکن اب آپ کی موبائل کے اوپر ریئل ٹائم لوکیشن اگر وہ انسٹاگرام پر شیئر ہوگی, اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوگی, صرف دو اینڈ ٹو لوگوں کو ہی پتا انکرپٹڈ. ہوگا. بالکل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری لوکیشن رضوان کو نہ پتہ چلے تو مجھے رضوان کے لیے گیسٹ موڈ آن کرنا ہوگا اور رضوان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ گیسٹ موڈ میں ہے اور وہ میری لوکیشن نہیں دیکھ سکتا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے سادہ سی چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم جو پوچھنے کی کل بات کر رہے تھے کہ آپ پوچھ لیں, پوچھنا سب سے آسان ہے. رافع آپ کہاں پر ہیں یہ پوچھ لیں, اس سے بجائے اس کے کہ آپ مجھے اپنی ریئل ٹائم لوکیشن بھیجیں. اس سے تو اور بہت سارے کویشچن آئیں گے کہ ایک شخص نے جو کسی وجہ سے کچھ نہیں بتانا چاہ رہا اور اپنے دوستوں کو نہیں بتانا چاہ رہا, پھر بھی اس کو انسسٹ کیا جائے کہ اپنی لوکیشن شیئر کرو. تو کوئی چھٹی کر کے کہیں جانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی سب پتہ چل جائے گا جی کون کون کہاں کہاں گھوم رہا ہے. چلیے جی, اب آنکھوں کے اشارے کی بات کرتے ہیں اور آنکھوں کے اشاروں سے اب ہوگی گاڑیاں سٹارٹ, گاڑیاں بند. یہ ایک انٹرسٹنگ نیوز تھی اور اس نیوز میں ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو ہمارے فیچرز ہیں, جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم پہلے سوچتے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کارٹونز میں اکثر ببل بن جاتا ہے کہ یہ ایک سوچ چل رہی ہے. اب ریئل ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اپنی پلکیں جھپکیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. جی ہاں, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیچر ہے اور اس کا تعلق آپ کی آنکھوں کے کارنیا سے ہے. ویسے بھی آنکھوں کا جو کارنیا ہے وہ بہت زیادہ آپ کی اٹینڈنس ہو یا کوئی نئے بایومیٹرک قسم کے اٹینڈنس کے فیچرز جو آئے ہیں آفیسز کے اندر, ہمارے ورک سسٹم کے اندر, وہ وہاں سے بات چلتے چلتے آج بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آپ اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر لیں گے. کیا بات ہے. اور ہم بات کر رہے تھے کہ آنکھوں کے اشاروں سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹیچرز نارملی بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹیچرز کی آنکھوں کو فالو کیا جاتا ہے. اگر ٹیچرز کی آنکھیں یس کہہ رہی ہیں تو وہ صرف اسی کلاس کے بچے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یس ہے, اور اگر وہ نو کہہ رہی ہیں تو وہی. اور دوسری امیاں ہیں جن کی آنکھوں کے اشارے بچے بڑے اچھے سمجھتے ہیں. ایسے میں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے اور کچھ نیوز بھی ہوں گے ہمارے. بالکل, آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور کچھ دیگر خبروں کو حصہ بنائیں گے صبح پاکستان کا. تو ناظرین, بات کریں گے کچھ نایاب بیماریوں کی, ریئر ڈیزیزز کی جو کہ پائی جاتی ہیں اور عموماً شہریوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. کیا میں یہاں آپ کو ٹوک سکتا ہوں؟ جی پلیز. بیماریاں اگر نایاب ہو ہی جائیں تو اچھا ہے. ہاں, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ بیماریاں اگر نایاب ہو جائیں تو پھر زندگی بہت ہی صحت مند ہو جائے گی. تو نایاب بیماریوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں پائی جاتی. اس حوالے سے کل 29 فروری کو نایاب بیماریوں کا عالمی دن منایا گیا ہے, جس کا مقصد دنیا بھر میں نایاب بیماریوں سے متعلق آگہی پھیلانا تھا. بالکل, اور اس حوالے سے چونکہ بہت ساری بیماریاں کیوں ہو جاتی ہیں, موجود بھی ہیں یا نہیں, ان کی تشخیص ہونا, پھر ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرنا, اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور جو صحت کے معاملات دیکھتے ہیں لوگ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سماجی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور وہ سماج کا خیال رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ انہیں کیا کرنا ہے, کیسے علاج کروانا ہے. اور چونکہ علاج ایک مہنگی چیز ہے اور اس میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, تو بہت سارے ایسے سوسائٹی کے حصے ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے, ان کا درد بٹایا جا سکے. بالکل. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ایک سماجی کارکن نے, ہمارے گیسٹ ہیں صبح پاکستان کے شہباز اکبر چودھری. آپ کو ویلکم کہیں گے اسٹوڈیوز میں. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں ریئر ڈیزیزز کے بارے میں, تو کیا کہیں گے آپ, عوام کو اس بارے میں کتنی معلومات ہوتی ہیں اور اویئرنیس پروگرامز کے لیے کیا کیا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ گیپ جو ہے برج کیا جاتا ہے تاکہ ایک عام شہری بھی جان سکے کہ یہ ریئر ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں. رافع, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنے کم ڈسکس کیے جانے والے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یا جب بھی موقع ملے کم از کم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں کہ جو عام طور پہ آپ فورسی نہیں کر سکتے, آپ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ کوئی ایسی تھریٹ ہو سکتی ہے, چونکہ ریئر ہے, نایاب جیسے آپ نے کہا. تو اس کے حوالے سے جتنی زیادہ بات ہوگی اتنی زیادہ عوام میں اویئرنیس پھیلے گی. جینیٹک ڈس آرڈرز جو ہیں ریئر ڈیزیزز میں 70% ہیں تقریباً, یعنی کہ 70% بیماریاں ایسی ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں پھیل رہی ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس
ایک ایسی چیز ہے جو کہ زیادہ اگر سارے کے سارے والدین کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اویئرنیس اور شادی سے پہلے ٹیسٹنگ اور پریگننسی اور بچوں کی پلاننگ کے دوران یا اس سے پہلے اگر وہ اپنی ٹیسٹنگ کر لیں تو اس سے ایٹ لیسٹ 70% بیماریاں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ آرام سے پریونٹ تو کی جا شہباز صاحب سکتی ہم اگر بات کریں کہ ان میں کون سی ایسی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پھیل رہی ہے جینیٹیکلی؟ دیکھیے اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں اور تقریباً آپ اب حیران ہوں گے تقریباً 10,000 کے قریب بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ریئر ہیں. اب آپ بولیں گے تو بہت ساری بیماریاں ریئر ہونے کے لیے 10,000 تو یہ ریئر تو نہ ہوئی. ہاں لیکن وہ اکیلے میں ریئر ہیں. اچھا تو کوئی بھی بیماری جو پیشنٹ ہے وہ کم ہے. ہاں کوئی بھی بیماری جو 1 لاکھ میں 65 سے کم لوگوں کو متاثر کرتی ہے اس کو عام طور پہ WHO کے مطابق ریئر ڈیزیز کہا جاتا ہے. اچھا شہباز اکبر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم ریئر ڈیزیز کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 65 سے کم اگر لوگ اس میں مبتلا ہیں تو ہم اس کو ریئر کا درجہ دیں گے، تو ایسی صورتحال میں جب پیشنٹس کم ہوتے ہیں تو کیا ریسرچ اتنی ہی اسی حوالے سے کی جاتی ہے تاکہ اس کا کیور کیا جا سکے، تشخیص کی جا سکے، ادویات بنائی جا سکیں اور ٹائملی ہیلپ کیا جا سکے پیشنٹس کو؟ یہی پرابلم ہے چونکہ اب اگر فرض کریں کہ آپ اگر دوائی بنا رہے ہیں، اگر آپ ہوتی تو آپ یہ دیکھتی کہ میری دوائی جو ہے وہ 100 لوگوں کو چاہیے یا 10 لاکھ لوگوں کو چاہیے، تو زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کے لیے دوائی بنائیں گے اور 100 لوگوں کے لیے نہیں بنائیں گے. تو بڑی کمپنیز بھی ایون یہاں پہ آ کے مار کھا جاتی ہیں کیونکہ اتنی ساری انویسٹمنٹ کرنا ایک ڈیزیز کے اوپر، اس کی ریسرچ کرنا، جینیٹیکل پروفائل دیکھنا، اس کے اوپر وہ R&D کرتے ہیں، پھر وہ دوائی انوینٹ کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں نئے سرے سے، اور آسان بھی نہیں آپ کو پتہ ہے. اور تو زیادہ تر ریئر ڈیزیز کے اوپر ڈیٹا ہے ہی نہیں. صحیح. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں، کہاں پہ ہیں، کس کو ہے، اور اس کی حالت ابھی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ٹریٹمنٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں. اکثروں کی ٹریٹمنٹ ہی اویلیبل نہیں ہے، اکثروں کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، کہیں اور پہ اویلیبل ہے. تو اس طرح کر کے ریئر ڈیزیز کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے چونکہ یہ ریئر ہیں تو ان کے اوپر زیادہ تر کنٹریز میں پالیسی نہیں ہوتی. زیادہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ عام بیماریوں پہ ہوتی ہیں لیکن ریئر پہ نہیں پائی جاتی. تو اس لیے جو بھی اسکیمز آتی ہیں، جو انشورنس پلانز آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسرے پرائیویٹ انشورنسز ہوتی ہیں، وہ موسٹلی کور کرتی ہیں جنرل ڈیزیزز کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے سارے ہاسپٹلس بھی بنے ہوئے ہیں، یہ وہ سارا کچھ. لیکن ریئر ڈیزیزز کے اوپر اس کا ڈائگنوسس بھی اتنا ہی مشکل ہے چونکہ اس کے لیے آپ کو جینیٹک ٹیسٹنگ کرانی پڑے گی جو بہت مہنگی ہے. تو اس طرح بھی لوگ اول تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جینیٹک ٹیسٹنگ کرانی ہے. یہ تو سٹگما بہت بڑا ہے جو آپ ٹیسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا سٹگما ہے کہ اگر ہم کہیں کوئی رشتہ طے ہو رہا ہے اور اس خاتون کے گھر والوں سے یہ کہہ دیں یا لڑکے کے گھر والوں سے کہہ دیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ کروانی ہے، میچ کروانا ہے بلڈ کا کہ آنے والی نسل جو ہے وہ متاثر نہ ہو یا خدا نہ خاصہ ایسی کسی خفیہ بیماری کا شکار نہ ہو، ریئر نایاب بیماری کا شکار نہ ہو، تو یہ تو اتنا بڑا سٹگما ہے کہ وہ بات ختم کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں لیکن ٹیسٹ کروانے پہ راضی نہیں ہوتے. رضوان آپ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو سٹگما کہہ لیں، تعصب کہہ لیں، ڈسکریمنیشن کہہ لیں اس کو. ہمارے ملک میں ہر کوئی جو بھی دیکھ رہا ہے آپ کے تعاون سے، ہر کسی کو یہ چاہیے کہ کسی بھی بیماری کے اوپر شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایسے یہ اللہ پاک نے ڈیفینیٹلی کسی پلاننگ کے تحت بیماریاں بنائی ہوں گی، کوئی وجہ ہوگی پیچھے جو میں نہیں پتا ابھی، کوئی چیز ایسی کوئی لوجک ہوگی، کوئی سائنس ہوگی. لیکن جہاں ایک طرف بیماری ہیں وہاں دوسری طرف علاج بھی ہے. جہاں ایک طرف لیک آف اویئرنیس ہے تو وہاں پہ اویئرنیس بھی ہے. آپ ایک الٹرنیٹ ریئلٹی کی طرف اگر دیکھیں، اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے. ہاں بالکل، مطلب وائی ناٹ. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر لوگ ٹیسٹ کرا لیں تو اس کا چھوٹے بچوں کا آپ سوچیں کتنے معصوم بیچارے، کمزور چھوٹے سے بچے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ دوسرے لوگوں کے اوپر. اس بچے کو آپ ایک لائف تھریٹننگ جان لیوا بیماری سے بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنی انا کو تھوڑا سا کم کر لیں اور کوئی آپ سے اگر ریکویسٹ کرے. اور زیادہ تو ہماری رافع جو انا کی بات کی ہے صاحب نے، یہ بھی نایاب بیماری ہے یا یہ بہت بالکل نایاب نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں اوور لوڈڈ ہے ہمارے، یہ تو اوور لوڈڈ ہو رہا ہے نا، پیمانہ لبریز ہو گیا، اتنی زیادہ ہے. اچھا جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان نایاب بیماریوں کی اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے. جب آگہی ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر، شعور ہوتا ہے، تو میرے خیال سے آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ اب ہم نے سلیوشن پہ کام کرنا ہے. تشخیص ہو گئی ہے، اب علاج پر کام کریں گے اور علاج کے بعد پھر اس کو اویئرنیس اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بات آتی ہے. تو یہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے شہباز اکبر چودھری صاحب کہ اویئرنیس کا کام آپ کر رہے ہیں، کیا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے
دوسری دنیا جو کہ اس تمام تر چیزوں کے اوپر کام کری، وہ ہاف آف ورلڈ جو کہ ریسرچرز کے اوپر بھی بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز تشخیص کے لیے اور علاج معالجے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ہاف آف ورلڈ کو برج کیا جا رہا ہے پاکستان سے تاکہ مدد کی جا سکے، دوائیاں آ سکیں اور یہاں کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کیسے سالو کیا جائے سچویشن کو۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ گلوبل کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ ایک بیماری جیسے SMA ہے، اسپائنل مسکولر ایٹروفی، اس میں بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ معذوری جو ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے۔ اچھا، اس میں 3-4 ٹائپس ہیں، ہر ٹائپ زیادہ سویر ہوتی ہے ایک سے، تو اب اس کا علاج پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ سال پہلے وہ کمپنی پاکستان میں علاج شروع کیے گئے اس کے، جو کہ بہت مہنگے ہیں، تو برج تو کر رہے ہیں۔ اب وہ کمپنی ادھر آ گئی، ڈریپ نے ان کو رجسٹر کر لیا، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ان کو رجسٹر کر لیا، وہ دوائی مل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک اور چیلنج یہ ہے کہ دوائی لوگوں کی افورڈیبلٹی سے، ان کی جیب کی سکت سے بہت دور ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی اور پاورٹی کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ بالکل ایسے سو اس میں ایک بڑا یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر ہم لوگ ریئر ڈیزیزز کے اوپر، میں سلوشن کی بات کرتا ہوں چونکہ ہمیشہ، اگر ریئر ڈیزیز کے اوپر پالیسی بنا لیں تو بہت ساری ریئر ڈیزیزز، بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، چونکہ زیادہ تر یہ ایک سے دوسرے میں پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ کنٹیجیس تو اگر ہم لوگ وہاں پہ اویئرنیس، ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ شروع کریں اور ساتھ کاؤنسلنگ لوگوں کو دیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے، کیسے مزید ریپروڈکشن کو آپ پلان کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو، تو بہت ساری بیماریاں آئی سمپلی بلیو کہ ہم ایریڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے پولیو ایریڈیکیشن پہ کام ہو رہا ہے نا ابھی، پولیو دنیا میں 2 ملکوں میں رہ گیا، اور شہباز صاحب اس کا پتہ ہوگا ہونے والا تبھی ہے۔ ایریڈیکیٹ کر سکیں گے جب پتہ ہوگا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، معالجین کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، ایون کہ بہت سے لوگ ایسے جو طبیب ہیں جو حکمت سے علاج کرتے ہیں یا ہومیوپیتھک، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اکثر میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہوا کیا ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کہاں ہے، اور تشخیص جاری ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ ادویات ایسی بھی ہیں جو کہ شاید انزائٹی لیول کو کم کر سکیں یا پھر ان کو ان کی صحت کے جو چیلنجز ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھ سکیں، امیونٹی کو بوسٹ کر سکیں، ایسی ادویات شروع کر دی جاتی ہیں۔ شہباز صاحب، انفراسٹرکچر بات کریں یا پھر اپورچونٹی کی بات کریں یا کام کرنے کی ول کی بات کریں، وہ تو ہے، بالکل ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل بھی کہ اگر ہم اس کو چینلائز کر لیں، پالیسی میکنگ ہوگی لیکن اس سے قبل اگر ہم چینلائزیشن کر لیں تمام چیزوں کی، سکولز ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، پرائمری ہیلتھ کے یونٹس ہیں، پھر THQs ہیں، DHQs ہیں، بڑے ہاسپٹلس ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماجی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں ان کے اپنے اپنے ڈیسک بھی ہوتے ہیں، نمبرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جہاں پر ریئر ڈیزیزز پائی جاتی ہیں، کسی ایک گاؤں میں تشخیص ہو گئی ہے، کسی ایک علاقے میں ہو گئی ہے، تو وہاں پر انفارمیشن کے لیے اس طرح کا ایک نمائندہ اگر بٹھا دیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو جائے گا اس پورے جو ہم محنت کی بات کریں کہ یہ کام اس پہ ہونا چاہیے۔ ہاں رضوان، دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نا آن لائن اور آف لائن دونوں کو مکس یا دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو کہ آن لائن ایکسیس کرتی ہے انفارمیشن، اور ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو آف لائن ایکسیس کرتی ہے۔ سو آئی ٹوٹلی ایگری کہ کچھ جگہوں پہ آف لائن، جیسے رورل ایریاز ہیں، جیسے ریموٹ ایریاز ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹلز ہیں، وہاں سے ریفر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جینیٹک ٹیسٹنگ اگین چونکہ بہت مہنگی ہے، بہت مشکل ہے، اور آسانی سے اویلیبل نہیں ہے، صرف بڑے شہروں میں اویلیبل ہے۔ سو اگین ان لوگوں کو دوبارہ بڑے شہروں میں آنا پڑے گا جینیٹک ٹیسٹنگ کرانے کے لیے، اور تو وہاں پہ کراچی جانا پڑے گا، لاہور، اسلام آباد، اور لوگوں کو میرا نام پتہ ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہماری ویب سائٹ آ جائے گی، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن شہباز ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ جینیٹک ٹیسٹنگ بہت مہنگی ہے، ٹیسٹنگ ہوگی نہیں، تشخیص ہوگی نہیں، تو ہم پھر اس مدعے کو، اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سماجی کارکن بھی ہیں اور آپ کے جو ایک ادارے کے ساتھ آگہی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ ادارہ کیا اقدامات کر رہا ہے آگہی کو پھیلانے کے لیے؟ کیونکہ جیسے کہ ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ جتنی زیادہ اویئرنیس، جتنی زیادہ شعور اور آگہی پھیلائی جائے گی تو آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، جیسے سب سے پہلے تو ادارہ یہ کر رہا ہے کہ ادارے نے مجھے بھیجا ہے آپ کے سامنے، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں،
اور ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. اس میں آپ کا بھی شکریہ, پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ وہ اتنی ضروری موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں جس سے بچوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایسے پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں, پھر فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک, سارے سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیلاتے ہیں. اب رضوان صاحب کی بھرپور فرمائش کے اوپر میں جو آف لائن ہے اس کو ہم زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ یو نو کہ اٹس ایکسپینسو اینڈ لیکن ہمارے پاس اپرچونٹی ہے نا شہباز صاحب, بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر سکتے ہیں, پرائمری اسکول کے بچے ہوں یا میٹرک تک کے بچے ہوں, پھر نرسنگ سٹاف ہے پورا, صرف ان کو ایک ٹریننگ دینی ہے کہ اگر انہیں یا ایک میسیج دینا ہے جو کہ ووکل ہے, ورڈ آف ماؤتھ ہے, کہ آپ اگر خدا نہ خاصہ نہیں بیماری کا پتہ چلا تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. بالکل ایسا بھی. اور دیکھیں ضروری بھی نہیں ہے کہ اب میں ہی اب ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ہو, ریفرنس بھی ایک چیز ہوتا ہے. اگر آپ ایک چیز کی دوائی دے رہے ہیں, میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں, تو میں ان کو آپ کے پاس بھیج دوں گا نا. اب جیسے ہم لوگ اب فنڈ ریزنگ کر کے بچوں کا علاج بھی کراتے ہیں, تو ہمیں مختلف ادارے, ڈاکٹرز, گورنمنٹ ہمیں پیشنٹ ریفر کرتی ہے کہ اچھا یہ پیشنٹ ہے, آپ ان کو رجسٹر کریں, ان کو دوائی دیں. یہ وہ تو ایک ریفرنس سسٹم ہونا چاہیے. اب پورا پاکستان بہت بڑا ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے, دنیا میں 5ویں نمبر, 200 ملک ہیں. اب چھوٹی بات نہیں ہے اتنی بڑی آبادی کے لیے. پھر ہمیں ویسے اسمارٹ سولوشن چاہیے جو مہنگے بھی نہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ ہماری ساری جے بی سی پہ خرچ ہو جائے نا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, کیا ریزنیبل ہے, کیا پریکٹیکل ہے. تو ایک اویئرنیس اور ریفرنس سسٹم, آئی بلیو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور بیسک ہیلتھ یونٹس والی بات ہے, یہاں سے ریفرل نیٹ ورک بنایا جا سکتا ہے. تو ہے نا کہ اگر جس نے اعتبار کیا ہے کہ میں علاج کے لیے ان کے پاس جا رہا ہوں, میری مدد کریں گے, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بجٹ سے باہر ہو جائے یا وہ تمام کا تمام جو خرچ ہے وہ ایک ہی شخص پر ہو جائے, ایک ہی بیماری پر ہو جائے, تو باقی کیا کریں گے؟ اس کو نا امید بھی تو نہیں کرنا. نہیں, پاکستانی عوام بہت ہمیں عوام سپورٹ کرتی ہے, ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, منسٹری آف ہیلتھ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, وی ویری گریٹفل ٹو دیم. اور کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جاتے ہیں, لیکن پھر بھی آف کورس آئی نو کہ چیلنجز ہیں, اور آئی وش, میری دعا ہے اللہ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے, اور امید نہیں چھوڑنی چاہیے. شہباز اکبر صاحب, آپ سے یہ بھی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ آپ اویئرنیس اور ریفرنسز کی بات کر رہے ہیں, تو جو بڑے شہر ہیں وہاں تک تو لوگوں کی ایکسیس ہے, جو چھوٹے شہر ہیں جہاں پر نارملی بہت سی سہولیات نہیں ہیں, اور وہ اگر اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر ڈرائیو کو چلاتے ہیں, اویئرنیس پھیلاتے ہیں, ان کے پاس اگر یہ ایکسیس بھی نہیں ہے تو پھر کیسے اس برج کو. ریڈیو پہ بھی جاتے ہیں ہم, ریڈیو سنا جاتا ہے بہت, ریڈیو تو اب ہر علاقے میں ہے, ریڈیو سنا جاتا ہے. اس کے علاوہ آف لائن, جیسے رضوان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, آف لائن پہ ہمیں جانا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ریئر ڈیزیزز اتنی سویئر ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایس ایم اے کے اندر بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں, تو وہ شروع کے سالوں میں نا جب وہ کھانا سوالو نہیں کر سکتے, نگل نہیں سکتے, چونکہ ان کے مسلز اندر سے ویک ہوتے ہیں, تو وہ جو اندر والے جو باڈی کے اندر والے مسلز ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو وہ کھانا جب نگل ہی نہیں سکتے تو وہ کافی ایک الارمنگ سچویشن ہو جاتی ہے, ایک خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے, اور ماں باپ کو فوری طور پہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریئر ڈیزیزز ان ڈائگنوزڈ رہتی ہیں, چونکہ ریئر ڈیزیزز موسٹلی سیویئر ہوتی ہیں, اور وہ ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریئر ڈیزیز ہے, اور وہ پھر پیرنٹس ایون وہ بی ایچ یو میں بھی جب جاتے ہیں نا, تو وہ بی ایچ یو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے, چونکہ بی ایچ یو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ. اس کا پرپز ہے کہ جو بیسک چھوٹے موٹے جو چیزیں ہیں, ہلکی پھلکی جو مسائل ہیں, ان کو ڈیل کرے, جو ہیلتھ کو متاثر کر رہی ہیں ان چیزوں کو مینٹین کر لیں, اور اچھی ہیلتھ کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کر سکیں. شہباز اکبر چودھری صاحب, بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز پہ ہمارے ساتھ آئے اور ایک موضوع پر آپ نے بات کی. یقینی طور پر ہمارے ناظرین کو اس سے استفادہ بھی ہوگا, اور آنے والے دنوں میں جو ایک فائٹ ہے, ایک لڑائی ہے ہماری اس چیز کو, کہ بیماریاں ختم ہوں, معاشرہ صحت مند ہو, ذہن صحت مند ہو, بچے صحت مند ہوں, تو اس کے لیے ہماری تمام لوگوں کی کاوشیں اسی طرح سے جاری رہیں, اور یہ کاوشیں رنگ بھی لائیں. بالکل, خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. صبح پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں, واپس آئیں گے بریک کے بعد. بی ٹی وی لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول, جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں.
और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। इसकी बेपनाह खूबसूरती, इसका हर एक चप्पा जिसमें मुल्क से मोहब्बत की कई 100 कहानियां हैं, इसके आम चेहरों वाले खास लोग जिनमें से हर एक अपनी जगह हीरो है। तो जल्दी करें और अपनी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म greenbelief@btv.com.pk पर वी ट्रांसफर करें या गूगल ड्राइव का लिंक भेजें। आपकी फिल्म्स हम तक 15 मार्च 2024 तक पहुंच जाएं। फिल्म छोटी सही, कहानी बड़ी होनी चाहिए। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और रिजवान कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी शामिल कर लेते हैं। वो आपने वो कहावत सुनी है, छोटे दा खड़ाक? चलिए खैर, इस हवाले से बहुत सारी कहावतें ऐसी जिस पर बहुत सारे एतराज़ात होते हैं जी कि आप टारगेट कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेशन करें, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसी तहकीक की जिसमें सामने आया कि एक छोटी सी मछली है और उसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि उसने बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनको पीछे छोड़ दिया। कि बड़ी ड्रिल मशीन जब वो किसी भी बिल्डिंग में चलती है तो दूर तक आवाज़ आती है और लोग उससे मुतासर होते हैं। अब ये मछली जो हमारे सामने विजुअल्स चल रहे हैं, हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये जब आवाज़ निकालती है तो बड़ी ड्रिल मशीन से ज़्यादा आवाज़ निकालती है। और ये बहुत छोटी सी मछली, आप देख भी सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। प्लस ये जो मछली है तकरीबन 3 साल कबल दरियाफ्त कर ली गई थी। और अगर जिसामत और खद्दोखाल की बात की जाए तो ये बहुत छोटी है। अभी मजीद इसके ऊपर तहकीकात जारी है। और मुझे लगता है कि हम एक दफ़ा फिर वापस आएंगे बायोलॉजी के उन सब्जेक्ट्स की जानिब जो कि हमें बताते थे कि इनके बायोलॉजिकल नेम्स क्या हैं। और इसका नाम भी कुछ रखा गया है, डेनोनीला सेरेब्रम। एग्जैक्टली। सेरिब्रल ये तो दिमाग के हिस्से होते थे, लेकिन अब चूंकि ये मछली जो हमने देखी है इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है तो इसका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग। अच्छा, सेरेब्रम मेरे ख्याल से इसलिए भी उसका नाम रखा गया होगा क्योंकि वो एक बारीक झिल्ली की मानंद दिखाई दे रही है और उसमें जो है लिक्विड भरा हुआ है। तो हमारा सेरेब्रम भी इसी तरह एक थिन वॉल होती है जिसके अंदर। अब देखिए राफिया ने, आपने मेडिकल पढ़ा है? मैंने इंटरमीडिएट तक तो मेडिकल पढ़ा है, तो और इंटरमीडिएट के बाद अब तक याद हैं चीज़ें, जिसका मतलब है कि इंटरमीडिएट में नंबर्स भी अच्छे होंगे। अब हम बात करेंगे ऐसे लोग जो कि उम्र को साबित करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर।
ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही एक शख्स टिम वेंक नामी शख्स से हम आपको मुतारिफ करा रहे हैं, जिनकी उम्र तो है 81 साल, लेकिन वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और उन्होंने आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 21 साल टिम वेंक को दुनिया का सबसे बूढ़ा फिटनेस इंस्ट्रक्टर का एजाज़ देने की तस्दीक की है। वो गोल्ड जिम में लोगों को फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया और गया आपने है। उनको बूढ़ा कहा है, हो सकता है वो इस बात पर एतराज़ भी करें कि मैं तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और बहुत सारे जवानों से ज़्यादा फिट हूँ, तो आप मुझे बूढ़ा कैसे कह सकते हैं। मैंने तो साबित कर दिया है कि इट्स जस्ट अ नंबर, एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है, इसलिए आप मुझे बूढ़ा मत कहिए, मुझे मुअम्मर मत कहिए। आप मुअम्मर उन लोगों कहिए जो 35 साल या 40 साल की उम्र में कहते हैं कि हमसे बैठना मुश्किल, हमसे चलना मुश्किल है। फिटनेस का ख्याल रखा करें अपनी। अच्छा जी, अब हम कुछ बात करते हैं नेक्स्ट, और चिली की सैर करवाएं। बिल्कुल, ब्राज़ील के साथ ही है, ब्राज़ील के हवाले से हमने बात की काफ़ी, तो अब हम ज़रा चिली की बात करते हैं। चिली के जो आबी ज़खायर हैं वहाँ पर एक पहाड़ी दरियाफ्त की गई और उस पहाड़ी में मुख्तलिफ अनवा की आबी मखलूक दरियाफ्त हुई है और ये साइंसदानों को पहली दफ़ा मिली है। बिल्कुल। और चिली के ज़ेरे आब पहाड़ी में आबी हयात के सैकड़ों अनवा व अक़साम न सिर्फ दरियाफ्त की गई हैं, बल्कि आपको बताएं कि 3530 मीटर नीचे दरियाफ्त हुई हैं। और इस इलाके में डेप सी कोरल्स और बहुत सारी लोबिस्टर्स और दीगर ऐसे जानदार पाए गए हैं जिनको आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। जी, और डॉक्टर जेवियर सेलेंस का ये कहना है कि ये जो एक माहौल है, ये जो हमने पहाड़ी पर कुदरती मंजर देखा है और इस कुदरती माहौल को पनपने में जो मदद मिल रही है वो भी एक बहुत शानदार इशारा है आबी हयात के हवाले से, माहौल के हवाले से। बहुत सारे लोग जो माहौलियात की चैलेंजेस को लेकर परेशान होते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अगर इस माहौल को इंसान मुतासिर कर रहा है तो कुदरत इसकी देखभाल के लिए भी इक़दाम कर रही है। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए बुनियादी चीज़ जो ज़रूरी है वो है इल्म होना, पता होना। बिल्कुल, इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म, और हम देखते हैं कि जब इल्म की बात आती है तो फिर ट्रेडिशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो हम समझते हैं कि वो हमें हेल्प आउट करता है और वो एक्चुअली करता है। फिर ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया, सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो ठीक, अदरवाइज़ उनकी तालीम का सिलसिला रुक जाता है। वहाँ पर किरदार अदा करते हैं कुछ ऐसे निजी इदारे, कुछ ऐसे शख्सियात जो कि उन बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल। और इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तालीम का हसूल हर बच्चे का बुनियादी हक है। सरकारी स्कूलों के अलावा निजी तालीमी इदारे भी बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद के एक निजी तालीमी इदारे ने मुल्क भर में 20 से जायद शहरों में 3500 से जायद तुलबा के लिए जो ग्रेड 4 से 9 और IGCSE में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, उन बच्चों के लिए दाखिले के इम्तहानात का इनेकाद किया। This admission test is conducted every year. Sometimes 2-3 rounds of and series of exam is conducted across the country to provide access to good and quality education in our schooling system. टारगेट इस सारी एक्टिविटी कंडक्ट करवाने का ये है कि वो बच्चे जो कि टैलेंटेड हैं और वो अच्छे सेटअप के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो हम ये उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो हमें प्रूव करके दिखाएं। ये एक एक्टिविटी इसलिए भी हम कंडक्ट करते हैं कि वो बच्चे जिनके अच्छे एरिया में जाके स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल में पढ़ने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, उनको यहाँ लेकर आया जाए। और वी डेफिनेटली एम्फसाइज कि हम वुमेन एजुकेशन को एम्पावर करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जो कि रिक्वायर्ड है, नॉट जस्ट फॉर द, इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक आई थिंक इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल कि हम वुमेन को एम्पावर करें, उनकी एजुकेशन को फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से चलने वाले इस निजी तालीमी अदारे का मकसद बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना और ऐसे वालिदैन जो माली मसाइल की वजह से अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने से कासिर हैं, इन बच्चों को स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। अच्छा, जो पाकिस्तान में जो बाकी प्राइवेट इदारे हैं जो आला तालीम, अच्छी क्वालिटी की तालीम दे रहे हैं, तो वो इंतहाई महंगे हैं और कोई उनका स्कॉलरशिप सिस्टम भी ना होने के बराबर है। पाक तुर्क यहाँ पे इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये हर क्लास के अंदर स्कॉलरशिप्स के तहत जो है ना वो बच्चों को एडमिशन देते हैं। यानी जो करीम होती है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अगर फाइनेंशियल उनकी पावर्स नहीं है और वो एडमिशन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप में अपने आप को टेस्ट पे उनको बनवाना पड़ता है और स्कॉलरशिप पे उनको एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। आई थिंक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए
ताकि अगर वो बच्चे फ्यूचर में जाके किसी और कंट्री के अंदर compete करते हैं बाकी स्टूडेंट्स से, तो वो ख़ुद को इन्फीरियर नहीं फील करें और वहाँ पे compete कर सकें। बच्चे भी खुश हैं कि वो बेहतरीन तालीमी इदारे और काबिल उस्ताज़ा की बदौलत अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ अपने मुल्क के बारे में नहीं पढ़ते, यहाँ हम लोग साथ साथ दूसरे मुल्क के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे जो दूसरे मुल्क के साथ यानी जो तुर्की है उसके साथ हमारे भाईचारे का जो रिश्ता है वो हमारा कैसा है। यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये लोग पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह इनके हर साल कोई ना कोई फेस्टिवल्स होते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ रोज़ ये लोग करवाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए निजी स्कूलों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इस तालीमी इदारे की तरह दीगर स्कूलों को भी बच्चों के लिए हसूल इल्म के रास्ते हमवार करना होंगे। तमाम खूबियों का मजमुआ इल्म सीखना, इस पर अमल करना और दूसरों को सिखाना है। ये बच्चे हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। मुकाबले के इस दौर में बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो उनकी शख्सियत में वाज़ेह तब्दीली ला सकती है। सादत रशीद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तो आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन ग़िज़ा रिजवान ये कहते हैं कि आपके फूड के अंदर लम्हियात, नशास्ता, चिकनाई, हयातीन सब कुछ होना चाहिए। जो आप खाएंगे वही आपकी सेहत बनेगी, वही आपके मसल्स, वही आपकी बोन बनेगी और चेहरे पे शादाबी भी आएगी। और यही आपकी तिबियात, यही आपकी कीमियात और यही आपकी जो बायोलॉजी है उसको मेंटेन भी रखेगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और असल सेहतमंद ज़िंदगी का जो बुनियादी उसूल है वो ये कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसका जायका आप महसूस कर रहे हैं। जिस खुशी में आप शरीक हैं आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं और अगर आप किसी को दर्द में देखते हो तो आप उसका दर्द भी महसूस करते हो। तो यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि वो अपने होने का पता देती है। और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या खाना है, कितना खाना है और कब कब खाना। और इन्हीं तमाम तर सवालात को जानने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हकीमा सैयदा ताहिरा बुखारी साहिबा ने। हम आपको वेलकम कहेंगे न्यूज़ स्टूडियोज़ के अंदर, सुबह पाकिस्तान के स्टूडियोज़ के अंदर। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सुबह पाकिस्तान के नाजरीन आपको देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपसे कि हम क्या खाएं, कितना खाएं और कब कब खाएं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि एक उन्होंने इसको हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ कराया ताकि कि हम लोगों को बता सकें कि खुराक असल में क्या है जो हमको लेनी चाहिए। देखें, आजकल देखें तो आप जितने रेस्टोरेंट्स देखें या फूड व्लॉगर्स देखें वो सबसे ज़्यादा काम फास्ट फूड पर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक इंसान है, अगर उसको देखा जाए हर इंसान की हाइट वेट के मुताबिक कैलोरीज दिए जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने एक दिन में कितने कैलोरीज लेने हैं। कुछ को 1000 चाहिए, कुछ को 1500 चाहिए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अगर एक हेल्दी वे पे जाना है, देखें अगर आप थोड़े फैट में हैं लेकिन आपके प्रॉपर ऑर्गन काम कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एक सेहतमंद इंसान हैं। इसी तरह कुछ लोग देखने में बहुत वीक नज़र आते हैं लेकिन वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसमें क्या है कि जो ओबेसिटी की तरफ लोग जा रहे हैं उनको भी ये टेंशन है कि आया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर हम पुराने ज़मानों की तरफ चले जाएं, उस वक़्त बहुत हार्ड वर्क हुआ करते थे। आजकल हमारे सारे बिज़नेस ऑनलाइन हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग बैठकर काम करते हैं। जहाँ पे आपको 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे 1000 पे आप जा चुके हैं। अब आप देखें कि मैं जो नाश्ते के सैयदा ताहिरा बुखारी साहब, हम आपसे बात भी जारी रखेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं कौमी असम्बली, जहाँ पर स्पीकर का इंतखाब का अमल का आगाज़ होने जा रहा है।